नित्यानि परमात्मने बलभद्र होई सुभद्रा माता देवी होई जगन्नाथ देवाय नमो नमः। नीलाचले निवासने नित्यानि परमात्मने बलभद्र वै सुभद्रानी देवी भै जगन्नाथ देवाय नमो नमः। आज प्रभु जगन्नाथेर जन्मदिन। कथित आछे এই দিনকে শ্রীক্ষেত্রে प्रभुर जन्म हয়েছিল। आबार अन्य मते आज के प्रभु स्नान यात्रा बड़ मनोरम सब ব্যাপার। आज থেকে कत बछर आगे भाबाई जाए ना। जगत सृष्टि होच्छे, जगत शेष होच्छे, आबार नतून करे जगत होच्छे। एबारे जगन्नाथ देव एलेन काल भैरव रूपे। उनी कलिर प्रथम अवतार। उनी देखबेन, उनी शुनबेन, किन्तु उनी कोनो सिद्धांत देबेन ना। और जेदिन उनी सिद्धांत देबेन सेदिनके प्रलय हबे, संहार हबे। विष्णु रूप थेके जगन्नाथेर सृष्टि। राजा इंद्रदम्नु ताके स्वप्न दिल नीम गाछेर काठ थेके उनार कलेबर हबे। एसब जाना आपनादेर प्रत्येकेरই गल्पगुलो जाना। सेई जन्य दीर्घायित करते चाइछि ना। आजकेर এই স্নান যাত্রার विशेष दिने এই विशेष एपिसोड करार कारण হচ্ছে আমার যতজন ভিউয়ার্স আছে, সাবস্ক্রাইবার আছে, প্রত্যেকের হয়ে আজ প্রভুর কাছে চাইছি। কারণ কথিত আছে প্রভুর কাছে এই দিন যে যা চায় তা পায়। আমি আপনাদের হয়ে চাইছি সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন। আর হ্যাঁ, সাবস্ক্রাইবার বুলেটিনের আপনারা দর্শক, আপনারা গ্রাহক, আপনাদের কাছ থেকে আরও একটা লাইক, আরও কিছু সাবস্ক্রিপশন পেতে চাই। এইটাই আমাদের চলার পথের পাথেয়, আমাদের অনুপ্রেরণা। আশা করি আজকের এই ভিডিও আপনাদের ভালো লাগবে এবং আপনারা আরও অনেক অনেক শেয়ার করবেন। আমাদের সঙ্গে থাকুন, আরও ভালো ভালো ভিডিও আমরা আনছি।